बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माखिज कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। आज वैसे ही बैठा हुआ था तो क्यूरीज आई थी हैं बहुत सारी, तो उन्हीं में से किसी एक क्यूरी पे काम कर रहा था तो समझ में आया कि लोग समझते हैं कि सब कुछ जो होती है वो लक होती है। फिर मैंने जब अपने पुराने स्टूडेंट्स पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि अगर लक और हार्ड वर्क को मैं कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि दुनिया में ज़्यादातर जो लोग कामयाब हुए हैं वो हार्ड वर्कर थे। लेकिन स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फिर एक अलग से ब्यूटी में लेकर आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया में ज़्यादातर लोग कामयाब हुए हैं वो हार्ड वर्कर थे। जो सिर्फ किस्मत पे भरोसा करके बैठे रहते हैं उनमें से 99% लोग नाकाम जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या बनना है? हार्ड वर्कर बनना है। आप कभी भी अपॉर्चुनिटी का अपने बेडरूम में बैठ के इंतजार ना किया करें। अपॉर्चुनिटीज आपको तलाश करनी है तो आपको निकलना पड़ेगा। आपको रोड से जाके पकड़नी पड़ेगी, आपको किसी गांव से जाके अपॉर्चुनिटी पकड़नी पड़ेगी, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। लोग अगर 16 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 18 घंटे पढ़ना होगा। अगर लोग जो हैं वो 12 घंटे का सफर करते हैं तो आपको 16-16 घंटे का सफर करना होगा। तो सबसे पहले आप अपनी आदत डालें हार्ड वर्कर बनने की। तो यह पहले ही स्टेप पे कौन नाकाम हो गए? जो कि सिर्फ किस्मत को गालियां देते रहते हैं, उनको नाकाम तसव्वुर कर लें आप लोग। फिर आ जाता है कि हार्ड वर्कर में और स्मार्ट वर्कर में कंफर्म। स्मार्ट जो इंसान होता है उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो हार्ड वर्कर भी होता है, सिर्फ एक क्वालिटी। बकिया क्वालिटीज कौन कौन सी हैं? उसे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी आती है, उसे टारगेट रखना डिसाइड करना बहुत अच्छा आता है, उसे अपनी स्किल फाइंड करना आता है, स्किल शाइन करना आता है, स्किल को प्रमोट करना आता है। उसका ग्रोथ रेशियो 15% या उससे ज्यादा होता है। तब कहीं जाकर आप अचीव कर रहे होते हैं। तो बता रहा था मैं आपको कि हार्ड वर्कर और लक डिपेंडेंट पर्सन में हार्ड वर्कर आगे हो गया। फिर मैंने बात की आपसे, यानी कि उस पर तो कोई आपने सोचना ही नहीं। अगर कोई आपसे ये कह देता है ना कि यार मेरी लक ही नहीं थी, मैं भी ये काम कर सकता था, मैं भी दुनिया में आगे जा सकता था, मैं भी बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता था, मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता था, मैं भी ये बिजनेस कर सकता था, मैं भी इंजीनियरिंग कर सकता था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। नहीं, ये हारे हुए लोग कहते हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना होता वो ऐसा कह रहे होते हैं। तो वो तो नाकाम लोग हो गए, उस पर तब बात करनी ही नहीं है। आगे आ जाएं फिर हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर में कौन से जो हैं कामयाब होते हैं? तो उसमें स्मार्ट वर्कर, क्योंकि क्या है कि आपको हार्ड वर्कर जो है उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए है कि किधर हार्ड वर्क करना होता है। सिर्फ डोंकी वर्क तो नहीं करना ना, सबसे ज़्यादा मेहनत तो डोंकी कर रहा होता है। अगर सिर्फ हार्ड वर्क से हो रहा होता तो डोंकी बहुत ही बड़ा अचीवर होता, ऐसा नहीं है। बल्कि आपके मोहल्ले में जो रिक्शा ड्राइवर होगा, जो गधा गाड़ी चलाता होगा, वो आपसे ज़्यादा हार्ड वर्कर होगा। लेकिन जिस एज में उसने कुछ सीखना था, उसके माँ बाप ने जब उसे पढ़ने पे लगाया होगा, या किसी एक नेक शख्स ने उसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया होगा, तो उसने तवज्जो नहीं दी होगी। सही हो गया। तो स्मार्ट पर्सन जो होता है वो
ڈیلی بیسس پہ اپنی گروتھ کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ میں نے اپنی ایک بک میں لکھا بھی تھا زیرو ٹو ہیرو والی کتاب میں کہ 15% منیمم آپ کی گروتھ ہونی چاہیے ہے. صحیح ہوگی منتھلی ویکلی اسی طرح سے آپ نے آگے جانا ہے اس کے. اچھا اس کے بعد کیا ہے ٹارگٹس رکھنا ضروری ہیں. آپ شارٹ ٹرم گول رکھیں, لانگ ٹرم گول رکھیں, آپ ایم آف لائف لازمن رکھیں, اور یہ سب چیزیں ٹائم ڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں جی میں یہ کر لوں گا یا کر لوں گی, کب کرو گے بھائی کوئی پتہ نہیں ہے. نہیں, میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ایک پرانا میرا کلاس فیلو تھا, اللہ تعالیٰ سے ہزاروں خوشیاں, بہت بڑا تھنکر ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک ویلاگ کرنا ہے میں نے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہو کہ کراچی کا جو حال ہے ایسا کیوں ہوا. میں نے کہا یار ول نہیں ہے. صحیح ہو گیا نا, گول ڈیفائنڈ ہے لیکن کیا ہے کہ ان کو ٹائم فریم نہیں دیا ہوا, ان کو پاتھ نہیں دیا ہوا. صحیح ہو گیا. تو کیا ہے کہ اسمارٹ پرسن جو ہوتا ہے وہ ہارڈ ورکر سے آگے ہوتا ہے, لیکن اسمارٹ پرسن ہارڈ ورکر ضرور ہوتا ہے. آپ بولیں کہ آپ اسمارٹ ہیں, آپ نے آئیڈیاز بنا لیے, سب چیز کر لی, لیکن جی کام میں صرف 2 گھنٹے کروں گا, میرے سے 24 گھنٹے کام نہیں ہوتا, تو پھر آپ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے. تو آج کے ویلاگ میں صرف ایک بات سمجھ میں آئی تھی, وہ میں نے شیئر کر دی آپ کے ساتھ کہ جب کمپیریزن آتا ہے ایک ہارڈ ورکر اور لکی مین کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ, تو ہارڈ ورکر میرے خیال سے آگے ہو سکتا ہے. آپ بولیں کہ یار اس کی لک اچھی تھی اس وجہ سے یہ آگے چلا گیا, وہ ونس ان اے ملین کوئی واقعہ ہوتا ہوگا. اور ہارڈ ورکر کے بارے میں میں کہوں گا کہ 99% وہ اس سے آگے ہوتا ہے, 1% کو آپ چھوڑ دیں, ایکسیپشنل کیس ہو گیا. پھر آ جاتے ہیں کہ ہارڈ ورکر ہو اور ساتھ میں اسمارٹ پرسن ہو, تو کون آگے جائے گا. آبویسلی میں نے آپ کو بتا دی اسمارٹ پرسن کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. تو کوشش کریں آپ لوگ اسمارٹ پرسن بننے کی, قسمت کا رونا چھوڑ دیں, دوسروں پہ ڈالنا چھوڑ دیں, زمانے کو گالیاں دینا, علاقے کو گالیاں دینا, گورنمنٹ کو گالیاں دینا, ملک کو گالیاں دینا چھوڑ دیں. یہی ملک ہے جہاں پہ لوگوں نے بہت کچھ کیا, یہی علاقہ ہے جہاں پر لوگوں نے بہت کچھ کیا, یہی انوائرمنٹ, یہی ایجوکیشنل سسٹم, یہی سب کچھ ہے جس پہ رہتے ہوئے لوگوں نے بہت کچھ کیا. تو اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو آج سے تھیوری آف دوسرا ایکسکیوزز, دونوں چیزوں پہ میرا لیکچر موجود ہے, چھوڑ دیں یہ دونوں چیزیں دینا اور مین آف ایکشن بن جائیں, مین آف ورڈ سے ہٹ جائیں. دعا میں جانے دیکھیے گا, طالب دعا محتاج دعا. السلام.